bɛ min fɔ aw ɲɛnɛ a bɛɛ labantɔ de don tiɲɛ de ma an y'o de fɔ sani ka dugukolo meleke ko o ko kɛra farafinna na bɔ bɛ k'a bɛɛ kalama ko o ko kɛra an ka kɔntinɛ la bɛɛ bɛ k'a bɛɛ kalama mɔgɔ o mɔgɔ donna ni jankilu ye nasara jugu ye ka an kɛlɛ bɔ bɛ k'a bɛɛ kalama n'ala ka diɲɛ ye an y'o de fɔ il est temps maintenant anw farafindenw an k'an ɲɛ yɛlɛ an k'an ɲɛ yɛlɛ an k'a lajɛ an ka kodɔn an k'a kɔrɔdɔn janfa min taara ka anw masɛgɛrɛ ko min kɛra anw na walahi k'a ye ko anw ka le continent africain est le continent le plus pauvre du monde. Imaginez ça. Et le pays le sous-peuplé, et le pays le plus sous-peuplé du monde. Il te sait qu'à Dala, alors qu'on a tout. Fait bébé en fer. Mako, adamaden mako kanga jo fen fina pour que ka ɲɛnɛma ka se ka sabati a bɛɛ bɛ sɔrɔ an fɛ yan Afrique kɔnɔ mais mun na anw tora kɔfɛ mun de la anw tɛ ka bɔ an yɛrɛ la mun de la anw bɛ ka ben diɲɛ don o don a kana jigin yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ an yɛrɛw de don ko sani i ka jigin i ben yɔrɔ la jigin i tan yɔrɔ la sani i ka jigin i ben yɔrɔ la jigin i tan yɔrɔ la anw minnu farafiden minnu bɛ yen n'u ye dɔnniya sɔrɔ n'u kalanna ka kalanbaw kɛ ka kodɔn nanzaraw ye anw yɛrɛw de ta ka taa former u taani kɔ pour que ka anw bila an yɛrɛ la k'an yɛrɛ kɛlɛ o de bɛ sen na e m'a ye si jamanaw ye anw bɛ ka bɔ nɔgɔ la munna an bɛ ka bɔ nɔgɔ la depuis mɔgɔ ninnu ta la alihamudulilayi an ka fɛn bɛɛ an yɛrɛ ye bi anw de b'an ka sariya bɛɛ tigɛ an de b'an ka kiiri bɛɛ tigɛ an yɛrɛ ye anw sirilen tɛ mɔgɔ la an bɛ min fɔ aw ɲɛna mais n'an bɛ taa an bɛ se fɛn o fɛn bɛ ka ta ka anw masɛgɛrɛ a kana ɲini yɔrɔ jan dɛ a kana ɲini yɔrɔ jan an yɛrɛw de don mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ an yɛrɛw de don. Imaginez, et qu'à Niger, le pays du général d'armée Tchanika Djamana, Iranium kilo 0,85 €. Ubasa Niger 0,85 €. Natara France avait appelé 9 000 € par kilo. Imaginez ça. Alors que à Fora Anya Kalakakala, le Niger, et puis o bɛ tila ka fɛn dɔ bula an ka mɔgɔw an ka kalan lajɛ fanu y'a ɲini aw fɛ a ye abonné compte nin na a ye abonné compte nin na n y'a ɲini aw fɛ général d'armée Assimi Goïta ka di maa min ye capitaine Ibrahim Traoré ka di maa min ye général d'armée Tchani ka di maa min ye ala kama a ye abonné nin compte la n y'o ɲini aw fɛ n'a ye kunnafoni ye a y'a partage a ye taa YouTube la a ye taa sɛbɛn le père info.ed a ye abonné n b'a ɲini aw fɛ a ye abonné. Min kɛra anw na wallahi fo ka dugukolo meleke a dimi an b'a bɔ tɔkɛ la tɔkɛ bɛna baara kɛ anw fɛ yan i b'a dɔn mun na aw ka imaginer ko le Niger est le pays le plus pauvre du monde de l'Afrique et du monde aw ka lajɛ ja mɔgɔ mun taara u y'an mun ta ka taa anw kan dɛ bon pour que ka fɛrɛ Niger ma pour que Niger kana se ka manifester u ka laɲini si la dɔw bɛ nin de fɔ k'a kɛ histoire ye k'a sɛbɛn u ka document kɔnɔ a bɛ kalan anw denw kun u ka génération a bɛ kalan olu fana ka génération a bɛ kalan olu kun k'o bila mɔgɔw kunna alors que le Niger est le pays le plus riche de l'Afrique uranium kilo 1 uranium ye fɛn min ye est ce que aw b'a dɔn u bɛ bɔ Niger de cɛncɛn bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ verre ye cɛncɛn bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ gaz ye o n'a ɲɔgɔnna caman mais jɔn de tun bɛ ka Niger fɛn exploiter ni France Europe et les États-Unis olu de bɛ k'a exploiter a ka Libi lajɛ u ye Libi ci cogo jumɛn pétrole ni gaz nɔfɛ ka taa Benghazi ka président n'a ka denbaya faga imaginez ça aw k'o lajɛ nana fɛn fɛn capitaine Thomas Sankara regardez le cas de Thomas Sankara min kɛra Thomas Sankara parce que ni opposé o la dɔn dɔrɔn o b'i kɛlɛ i mana opposé o la dɔn dɔrɔn o b'i kɛlɛ n'i ye bila o contre la dɔn dɔrɔn o b'i kɛlɛ problème bɛ nin yɔrɔ de la an bɛ taa kɔn an bɛ taa jaabi Afrique bɛ to kɔfɛ nin cogo de la Laurent Gbagbo taara CPI la ka taa san 30 kɛ CPI la ye san joli ka cɛ minɛ nkalon kan ka taa datugu Laurent Gbagbo ko ale delila ka wele téléphone na ni Laurent Gbagbo min filɛ ka a fɔ ko Faransi mako bɛ wari hakɛya dɔ la k'u k'o wari hakɛya bila ka taa k'o mako bɛ wari hakɛya dɔ la masa Faransi mako bɛ se ka kɛ wari jumɛn na a bɛɛ ni Alassane Dramane Ouattara kelen kelen de ye ale de olu ka ko manigasino a n'u ka ko donu de don a bɛɛ ale ka ko de ye Alassane Dramane Ouattara n'i y'a kɛ mɔgɔ ye bi c'est à dire ala ye kalan min ala ye nafolo min nɔgɔya ye ka taa FMI kɛ
ka san joli kɛ fɛn min na wallahi ka tila ka bɔ e ma se ka ɲuman kɛ Afrique fo Afrique ci b'a ka taa doni mɔgɔw ye ko Afrique ka ci imaginez ça a b'a dɔn n'i ye Laurent Gbagbo ka sortie nin jate minɛ a ye sortie dɔ kɛ a ka discours mɛnna dɔɔni a mɛnna yɛrɛ yɛrɛ mais discours kɔnɔ c'est très fiable c'est très fiable ni discours c'est très fiable parce que fɛn fɛn fɔra discours kɔnɔ bil haki de don et puis sans faute de don nɔgɔ t'a jɛ a jɔ n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna Thomas comment dirais-je c'est-à-dire o bɛ pétrole min bɛ bɔ Côte d'Ivoire halisa aw b'a kalama ko juru min bɛ Côte d'Ivoire juru min bɛ Côte d'Ivoire autorité la c'est-à-dire FMI y'a exigé ko ɲinɛ bɛɛ a ka sara n'a ma sara bi problème bɛ kɛ ɲinɛ bɛɛ a ka sara a kana ɲinɛ pa 2026 a kana pa juru min bɛ Côte d'Ivoire la fɛɛrɛ bɛɛ kɛra fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka juru nin sara o nana ye fɛɛrɛ wɛrɛ t'a la dɛ carburant min bɛ produit donc o ka dɔ de yɛlɛ o sɔngɔ kan aw k'a lajɛ carburant bɛ produit Côte d'Ivoire carburant produit Côte d'Ivoire tun bɛ se ka 12% de sɔrɔ 12% a b'o kɔrɔ dɔn ni carburant bɛ produit Côte d'Ivoire mais Côte d'Ivoire ta kɛ 12% de tun bɛ Côte d'Ivoire ni France cɛ 12% o de tun bɛ Côte d'Ivoire ni France cɛ Laurent Gbagbo ka déclaration na a y'o de fɔ o 12% na a b'o kɔrɔ dɔn ni carburant feerela 1000 francs 1000 francs na France bɛ 160 dɔɔni ta France bɛ 160 ani dɔɔni ta a tɔ 120 France bɛ 88%, voilà, France bɛ 88% sa maintenant France bɛ 100 ani 60 sɔrɔ maintenant olu ka sɔrɔta ye 120 francs ye 120 francs isa aw tulo b'a la han 200 la Côte d'Ivoire bɛ min sɔrɔ 200 la han 20 ani 4 Côte d'Ivoire b'o de sɔrɔ a tɔ bɛɛ a 20 a 80 ani 8 han o tɔ bɛɛ bɛ taa France de kun est ce que a ɲɛ b'a la ko n'i y'o jate minɛ kafe ta tɛ foyi la kakao ta tɛ foyi la u n'a ɲɔgɔnna caman ko ale Laurent Gbagbo de tilala ka wuli k'a f'u ye ko donc a bɛ ka min kɛ sisan ale b'a fɛ ko la récréation soit terminée ko maintenant Côte d'Ivoire tɛ ka foyi sɔrɔ fɛn ninnu na e ka ye 200 la Côte d'Ivoire bɛ 200 la Côte d'Ivoire bɛ 20 ani 5 sɔrɔ ko mais ça veut dire quoi ça donc maintenant k'u k'a lajɛ k'a kɛ 50% ye 50% 200 la Côte d'Ivoire ka sɔrɔta hali n'a ma se ka hali n'u ma kɛ même niveau Côte d'Ivoire ka se ka caman sɔrɔ o kɛra ni o wulila ka bila la Laurent Gbagbo kɛlɛla a jo kɛlɛ de la u ye Laurent Gbagbo kɛlɛ a jo kɛlɛ de la anw de ye Alassane Dramane Ouattara an de y'a héberger Mali la yan mais don min na Assimi ninnu ye coup d'état kɛ le général d'armée à son excellence maa fɔlɔ min ko k'u ka embargo jigin anw kan Alassane de don a dɔ de tun y'a kuntigi ye ni tun ye se k'u ye Assimi ninnu kana su kelen si mais u dɛsɛra u ye fɛn bɛɛ kɛ ka maaw ci ka mercenaires bila ka fɛn bɛɛ kɛ k'u kana kɛlɛ u dɛsɛra Mohamed Bazoum k'Africain Mohamed Bazoum ko u ka Mohamed Bazoum k'a sigi jakosa Niger kan parce que u ye u ɲɔgɔnna de ye ale ka fɛn n'ale minna ka fa vin bilenni na dɔrɔn a t'a dɔn a bɛ min kɛ a mana fa ka kɔli n'a ka fɛnw na dɔrɔn ala ɲɛ tɛ yɛlɛ donc ko ale bɛ se ka maa 2000 di maa 2000 ale b'o di pour que ka se ka taa Mohamed Bazoum sigi a ka place la démocratiquement Alassane Dramane Ouattara ka kuma de kɛra tan o y'a sɔrɔ AES jamanaw an pɛrɛnnen don AES yɛrɛ sigira ka ban an k'u sigilen bɛ k'o maa kɔnɔ o maa 2000 u bɛna jigin terrain min kan an tun b'o terrain fana lajɛ n'o fana tun jara da min na n'u tun bɔra da min na jeliw fana tun b'o mabalama mais a kɛra o la o y'a fɔ ka harceler kɛ sans délai sans duru sans dada sans bobo o ma se ka na on les attendait ici n'u kun nana u tun bɛna dɔn ko si dɔ bɛ kami na u tun bɛna dɔn ko ɲɛgɛ dɔ bɛ kami na parce que ko misidennin tɛ wara dɔ wara ye ko maa babakɔrɔba dɔ wara ye nos soldats s'étaient engagés 100% n'a t'a kalama ni bolo kun bilala minɛ na o fana tun mana bɔ Soudan min fana na an fana tun b'o fɔ mais u y'a kuma fɔ ka tila k'a jigin ka da ye donc Niger filɛ bi o ka uranium o bɛ k'a nɔnɔbɔ uranium bɛ Niger u de sago b'a la a bɛ ka feere jamana min ma o jamana bɛ yen olu bɛ k'a san yɛrɛ de u b'a san prix la sɔngɔ yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni don n'an bɛ taa nin bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ
dimi min donna jamana na dimi nin bɛɛ bɛ bɔ voilà le pays de licence